नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही आसवाकू थिबा इंग्राजी नववर्ष 2026 प्रथम मास अर्थात जानुआरी मासटी आपण मानक पई किपरि रहिछि से विषय आज भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। एही नूतन वर्षर प्रथम मासटी आपण मानकर जीवन रे केउं सब खुशी मान आनीदेव एवं आपणक जीवन रे केउं सब परिवर्तन मान हेबो। एहा सहित एही जानुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबाकू जाउछि। नवग्रहंकर स्थिति मध्य आमे देखिबा। नवग्रह आपण मानकू केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे माने भिडियोर अंतरे आलोचना करिबा। तो बंधु माने आपणकर जदि बिछा राशि होई थाए तेबे आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि एवं बिछा राशि राशिधिपति हेउचंती मंगल देव। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि एई जानुआरी मास आरंभ रे। तो आपणक कुंडली रो मंगल, बुध, सूर्य एवं शुक्र आपणक द्वितीय भाव रे गोचर करूछंती। राहु आपणकर चतुर्थ भाव रे गोचर करूछंती। शनि आपणकर पंचम भाव रे गोचर करूछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करूछंती। केतु आपणकर दशम भाव रे अर्थात आपणकर क्यारियर भाव रे गोचर करिवे। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिछि एही नूतन वर्ष 2026 रो जानुआरी मासरे। तो बंधु माने कुंडली रो प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्य रो भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। तो मंगल आपणक कुंडली रो द्वितीय भाव रे गोचर करूछंती एवं 16 जानुआरी को मंगल आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तो मंगलंकर स्थिति आपणकर ई द्वितीय भाव रे बहुत भल रहुची। कारण जेतेबेले मंगल आपणकर तृतीय भाव को आसी जिवे तो आपणकर तृतीय भाव रे मंगल उच्चस्थ होई जिवे। तो तृतीय भावटी होई थाए आपणकर साहस एवं पराक्रमर भाव, छोट छोट भ्रमणर भाव। तो आपणक मध्यरे साहस एवं पराक्रम बढ़िबो, आपणकर एनर्जी लेवल बढ़िबो, आपणक मध्यरे स्टामिना बहुत भल रहिबो। मंगल जेतेबेले आपणकर तृतीय भाव रे उच्चस्थ होई जिवे तेबे आपणकर ऊर्जा एक अलग प्रकार रो होई जिवो। आपण निजको बहुत अधिक एनर्जेटिक मने करिवे। तेबे आपणकर स्वास्थ्य खराब हेबार कोनोसी प्रश्न ही उठु नाही। किंतु कुंडली रो पंचम भावटी होई थाए आपणकर पेटर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करूछंती, आपणकर रोगर भाव रे गोचर करूछंती। तेबे आपणकर टिके पेट जनित समस्या देखा देई पारे, तेणु आपण आपणकर खाद्य पेय प्रति सतर्क रुहंतु। एहा व्यतीत शनि मध्य आपणकर पंचम भाव रे गोचर करूछंती, जहा फल रे आपणकर टिके मोटापण भली समस्या देखा देई पारे, नचेत आपणकर डाइजेशन समस्या टिके देखा देई पारे। तेणु आपण विशेष करी आपणकर खाद्य पेय प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। आपण जेते पारबे बाहर खाद्य पेय को अवॉइड करंतु, आपण स्वास्थ्यकर खाद्य खांतु। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जानुआरी 2026 टी। तो बंधु माने कुंडली रो पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्र भाव, आपणकर पाठ पढ़ार भाव,
ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶନି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଚର କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବେ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ କରାଇବେ। ତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନୂଆ କରି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆମେ କହିବି। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବା ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଇବେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଶନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସବୁରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସବୁ କିଛି ସେତେଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଜାନୁଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ 13 ଜାନୁଆରୀ ପରେ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ମାନନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। 13 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି 16 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 16 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ।
जदि आपण कौनसी बड़ जिनिस किणाकिणी करबाकू चाहुंचंती, किछि डील करबाकू चाहुंचंती, किछि प्रॉपर्टी किणिबाकू चाहुंचंती, नूतन जानवाहन किणाकिणी करबाकू चाहुंचंती, नूतन गृह निर्माण करबाकू चाहुंचंती, कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करबाकू चाहुंचंती, तो 16 जनवरी पूर्व ही आपण करनियंतु। तो 16 जनवरी पर आपणकर कार्य रे टिके विलंब देखा देई पारे, किंतु 16 जनवरी पूर्व आपन को संपूर्ण रूप से आपणकर भाग्यर साथ मिलिब। तो अल्प परिश्रम रे आपन को अधिक सफलता प्राप्ति होई परिबो। आपणकर क्यारियर रो कथा हेबा जदि आपणकर दशम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। तो सूर्य आपणक कुंडली रो द्वितीय भाव रे गोचर करूछंती। एहा पर सूर्य आपणकर तृतीय भाव को चली आसीबे। 14 जनवरी को सूर्य आपणकर तृतीय भाव को चली आसीबे। तेबे तृतीय भाव रे सूर्य आपन को शुभ फल प्रदान करिवे, कारण तृतीय भाव रे सूर्य को शुभ बोली माना जाय थाए। तो ही जनवरी मास सारा आपणकर क्यारियर टी बहुत भल रहुची। आपन को आपणकर क्यारियर रे बहुत बड़ अचीवमेंट मिली पारे। आपणक ऊपर कार्य भार रहिबो। आपण मध्य निजर कार्य को बहुत भल भाव रे करि परिबे। कार्य क्षेत्र रे आपणकर प्रशंसा हेबो। आपणकर एनर्जी लेवल स्टामिना बहुत भल रहिबो। आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत भल रहिबो, किंतु आपणकर टिके मूड स्विंग होई पारे। तेबे ही जनवरी मासटी आपणकर क्यारियर पई बहुत भल रहिबो। आपण आपणकर क्यारियर को नै किछि बड़ चिंता करि पारंती। तो क्यारियर आपणकर ही जनवरी मासरे 80 रु 90% भल रहुची। जदि आपणकर कोनोसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रे काम धंदा चलछि, लग्जरियस आइटम किछि आपण कार्य करूछंती, ब्यूटी पार्लर रिलेटेड कोनोसी भी कार्य करूछंती, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोनोसी कार्य करूछंती, कंसल्टिंग काउंसलिंग रा जदि कोनोसी कार्य करूछंती, तेबे एही सब क्षेत्र रे आपण को बहुत अधिक सफलता मिलिबाकू जाउछि। विशेष करी पब्लिक डीलिंग ऑनलाइन एही सबथिरे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि उपाय विषय रे, जे उपाय गुडी को करबा द्वारा आपणकर जे सब अशुभत्व रहुछि से गुडी को खंडन होई आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो आपण प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र रो जप 108 थर अवश्य जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र रो जप 108 थर अवश्य करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एवं एही आसुथिबा इंग्राजी नववर्षटी आपणक पई ढेर सारा खुशी नै करि आसु, एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।